हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स सुबह के वक़्त ये कलिमात पढ़ ले, शाम तक इसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी, और जो शाम को पढ़ ले सुबह तक इसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन व मिन शर्रिन कुल्लि दाब्बतिन अंत आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिन व मिन शर्रिन कुल्लि दाब्बतिन अंत आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु काना व मा लम यशा
لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.